ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા અનુસંધાને નેત્રોત્સવ વિધિમાં તમામ ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા। ભાવનગરની પરંપરાગત રીતે નીકળનારી ભગવાન જગન્નાથજીની 41મી રથયાત્રાને સફળ બનાવવા માટે રથયાત્રા સમિતિ રાત દિવસ કાર્યરત છે। સુભાષનગર મંદિરે ભગવાન જગન્નાથજીની નેત્રોત્સવ વિધિમાં દર્શન કરવા માટે સમગ્ર ભાવનગરમાંથી વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિક ભાઈઓ બહેનો ભાવ વિભોર થઈને ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પાવન પ્રસંગે રથયાત્રા સમિતિના અગ્રણીઓ, શિવ વિહાર ટ્રસ્ટના હરપાલસિંહ રાણા અને શુભેચ્છકો તેમજ નેત્રોત્સવ વિધિમાં મુખ્ય યજમાન સોમાણી પરિવાર ખાસ હાજર રહ્યો હતો અને દર્શનનો લાભ લીધો હતો। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा भावनगर अंदर 16મી जुलाई ने मात्र एक दिवस ज आडो भगवान जे उत्सवों थाय छे ए रथयात्रा पहला अखात्रीज थी शुरू थी जाए। आम तो वर्षनी अंदर 12 उत्सवों भगवान थाय छे पण मुख्य ए भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा है। अखात्रीज थी आ रथनु निर्माण कार्य शुरू थाय छे। जेठ सुद एकमना जेठ सुद पूनमना दिवसे भगवाननो जलाभिषेक थाय छे। त्यार पछी भगवान 15 दिवस मोसाळे जाय छे अने आजे एटले के जेठ वद अमासना दिवसे भगवान पोताना निज मंदिरे परत फरे छे। आ 15 दिवस दरमियान मोसाळनी अंदर भगवानने खूब ज लाडकोड़थी राखेला होय छे, तेथी एने ताव, शरदी अने आंखो आवेली होय छे। आजे भगवानने ए नेत्रोत्सव विधि एटले के भगवानने आखे मध अने पाकीना द्रव्योथी भगवाननी आँखने आंजवामां आवे छे। भगवानने शरदी होवाथी ताव पण आवेलो होय छे, एनी दवा पण करवामां आवे छे अने भगवानने आँखे पाटा बांधी अने 2 दिवस सुधी भगवानने आँखे आ पाटा रहे छे। रथयात्राने दिवसे सवारे मंगला आरती करती वखते आ भगवानना नेत्रोत्सवने जे दिवसे पाटा बांधेला होय छे ते दिवसे खोलवामां आवे छे अने त्यार पछी भगवाननो भोग लागे छे अने भगवान नगरचर्या करवा माटे थईने भावनगरना राजमार्गो पर पधारशे। 16મી तारीखे सौ धर्मप्रेमी जनताने आ रथयात्रानी अंदर रंगे चंगे पधारवा अने उमंग उल्लासभेर पधारवा ए अमारी हार्दिक अपील छे।